Ako nagproblema kung sasama ka kita sa dahon na laya. Akong amigo nagtinga, di na siya mahimutan. Nasakit iyang dughan, kay dugay na diya siya kawakara papam pam rapa pam 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 rapa papapapapam. Yang si abot sa lunggan rapa pam 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 rapa papapapapam. Lamingan natural gikan kinaiyahan kung sila krisis di na tinuod ang tinudan na usapan nakabungtod lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa too abanti lang gamay padayon na ang tulo rapa pam 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 rapa papapapapam. Dakoy ang gisiabot sa dalunggan rapa pam 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 rapa papapapapam. Lami nga natural gikan skina yahan yehe. Wohohoho yehe. Nganong gihatag man sa atong amahan gipatubo ang tanong para sa ato ang tanan pero iyang gibabagan iyang gibawalan. Kay iyang gikaon bato ato kay utan rapa pam 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 rapa papapapapam. Dako iyang gisiabot sa dalunggan rapa pam 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 rapa papapapapam. Lamingan natural gikan kinaiyahan yehe. Wohohoho nganong gihatag man sa atong amahan gipatubo ang tanong para sa ato ang tanan pero iyang gibabagan iyang gibawalan kay iyang gikaon bato ato kay utan rapa pam 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 papapapam. Iyang gisiput sa dalunggan rapa pam 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 rapa papapapam. Lamingan natural ikan kinaiyahan yehe.